Bonjour, on va commencer un nouvel chapitre, c'est l'électricité. هقسم لكم الشابتر لكذا بارتي، هنكون مسويين فيديو، أتمنى تحضروهم. هيا شي ما بتفهموا فيهم أم عندكم سؤال حطولي إياه بكعب اليوتيوب تحت في زون اللي بنحط فيها الكومنت، وأنا برجع بجاوبكم على سؤالكم. Les appareils électriques. Savez-vous c'est quoi les appareils électriques? Par exemple, une lampe, séchoir de cheveux, réfrigérateur, téléphone. Ces appareils, on les appelle appareils électriques. À votre avis, pourquoi on les appelle appareils électriques? On les appelle appareils électriques parce qu'ils ont besoin de l'électricité pour fonctionner. N'est-ce pas? Savez-vous d'autres exemples d'appareils électriques؟ مطلوب منكم تطلعوا بالبيت منكم وتشوفوا لي مين الاباريل الموجودين يلي ما بيشتغلوا الا اذا كان في كهرباء. مثلا في عنا اكزامبل هيدي فوتو كي مونتر ان ميزون. مثلا خلونا نطلع على هيدي الفوتو. on a un ستيريو، كمبيوتر، لامب، télévision, séchoir, lampe, réfrigérateur, ainsi de suite. Ces appareils ont besoin de l'électricité pour fonctionner. On appelle composant électrique tout appareil qui a besoin de l'électricité pour fonctionner. Déjà, نحن هلا شفنا كذا composant électrique. كمان en physique فينا نسميهم غير تسمية، فينا نسميهم récepteur électrique. هني appareil qui reçoit l'énergie électrique et le transforme en différentes formes d'énergie. Ok, là, comme définition, un composant électrique, c'est un appareil qui ne peut fonctionner que s'il est parcouru par un courant électrique. Donc, il doit pouvoir laisser entrer le courant et laisser sortir le courant. Borne. هلا حنشوف بالفوتو que veut dire borne. Chaque composant électrique, pour fonctionner, il a besoin de l'électricité. Lacan. Il a besoin d'une partie pour faire entrer l'électricité, une autre partie pour laisser sortir le courant électrique. Ok? هلا حنشوفها بالصورة، حناخد exemple اللمبة. Qu'est-ce qu'une lampe? Ok? شو هي اللمبة بالبيت؟ هي elle produit la lumière. نحن لشو بنستعمل اللمبة؟ مش لتضوي لنا بالعتمة؟ لكن هي appareil, instrument صغير، il transforme l'énergie électrique la énergie lumineuse. C'est une dipole, elle a deux bornes. Par exemple, on a l'ampoule à incandescence. هيدي اللمبات القديمة اللي كانت موجودة ببيوتنا. هلا في بيوت استاهن ما يستعملوها، وفي عنا هلا اللمبات الجديدة اللي بنسميهم لمب ديود ولمبات السوفيا. اوكي؟ هولي كلهم مثل ما عم بتشوفوا قدامكم transforme l'énergie électrique en lumière. نستعملهم pour produire de la lumière. Une lampe à incandescence, elle est formée ampoule de verre. هيدي المبرونة هون ampoule. هيدي إذا منوقعها على الأرض شو حيصير فيها؟ حتنكسر لأنه معمولة من شو؟ من إزاز. أوكي؟ في عنا كيلو هو أول بورن، le premier borne. أوكي؟ من الكيلو l'électricité entre, le courant électrique entre à partir de kilo. Il passe dans le filament
هيدا الفيلامون il est formé d'un métal عادة بيكون tungstène أم cuivre اوكي بده يكون لكان ميتال qui fait conduire le courant électrique ترجع الإلكتريسيتي حتطلع من البلو لكن on répète une lampe à incandescence elle est formée de deux bornes le culot et le plot elle est formée d'une ampoule en verre elle est formée d'un filament إذا حفظتوا هون أوكي لننتقل يا بالبيت بدي هلأ منكم يحاول كل واحد فيكم d'essayer d'annoter le schéma يلا يا حلوين شوفوا حالكم عم تعرفوا تسموهم حارجع عدلكم d'ici entre le courant électrique il passe dans cette partie et sort de cette partie ok خلصتوا l'annotation on continue voici هلا هون il nous montre une lampe ok c'est le culot نحن عنا نوعين من اللمبات بيقولوا برم وكبس اوكي هيدي ثابت لمبه برم هيدا هون المعلم هيدا هو الكيلو ici c'est le plot يلا ok le courant passe du culot il passe dans le filament lorsque le filament s'échauffe يعني بيسخن il va produire de l'énergie lumineuse ok donc c'est le filament c'est une lampe allumée c'est une lampe éteinte للسيونس الثانية اللي عنا إياها يا شباب حنحكي عن الفيل إلكتريك بهيدا الوقت بدي انتو تفكروا لي بليز كيف بدير فيل إلكتريك ولا شو بنستعملهم اوكي ميرسي إلكم